Okay, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English online class with me, Mrs. Dea. Okay, so I hope that all of you are in a good condition and also you are always healthy, yeah? Okay, so for this time, you can see for the first time here, there are some words, yeah, some words like fantastic, gorgeous, marvelous, fabulous, awesome, outstanding, great, terrific, perfect, and excellent. So, by looking at these words, yeah, before we go to the material, so I'm going to uh, show you that what kind of words that you can use, yeah, in this slide, yeah, what kind of words of expression, yeah, that you can use from these words. Ya, kira-kira ungkapan apa nih kalau misalkan kalian melihat kata-katanya luar biasa, hebat, sempurna gitu ya. Kira-kira ini tuh ungkapan apa yang bisa menggunakan kata ini, gitu ya. Okay. So, when you see the meaning, of course you will think that, oh, berarti ini kayaknya ungkapan yang sifatnya dia takjub atau misalkan dia memuji gitu ya. Okay, so if your answer like that, so it's good, you guys, karena betul sekali. Jadi ini adalah the words that you can use when you want to congratulate someone or you want to giving compliment to someone, yeah, that you miss of something, for example. Okay, so that's why, yeah, we're going to learn about expressions of giving compliment and congratulating someone. Oke, jadi kita akan belajar tentang bagaimana sih mengungkapkan uh, ungkapan pada saat ingin memuji seseorang atau mengucapkan selamat kepada seseorang. Oke, so check it out. Okay, so before we start, of course you have to know about the kompetensi dasar or the basic competence that you will have to get from this material. Jadi kalian harus bisa menganalisis fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan juga unsur kebahasaannya dalam ucapan selamat bersayap dan juga ucapan memberikan pujian gitu ya. Oke, lalu di sini juga kalian harus bisa menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan keseluruhan menggunakan selamat bersayap dan juga responnya juga. Oke. Okay, so how about the purpose or the goal of this our material? Jadi kalian harus bisa menjelaskan tujuannya itu seperti apa, lalu juga menggali strukturnya, menganalisis unsur kebahasaannya, melengkapi ungkapannya dan membuat ungkapannya, dan akhirnya kalian bisa menampilkan ungkapan dari ucapan selamat juga uh, pujiannya nih. Kenapa sih kok di sini selamat tapi kok ada pujiannya juga? Karena kalau misalnya kalian menggunakan selamat, biasanya pasti kalian akan ada kalimat yang menggunakan kalimat pujiannya. Nah, that's why we are going to learn about congratulation and compliment gitu. So how about the congratulation? Okay, though, so you can see here for this slide, there are some expression of congratulation. Di sini ada beberapa ungkapan yang kalian bisa ungkapkan ketika mengucapkan selamat, gitu ya. So for the first one, you can see here, I'd be the first to congratulate you on, gitu ya. I'd like to congratulate you on. Nah, ini bisa saya ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepada kamu atas, gitu ya. Atau saya ingin mengucapkan selamat kepada kamu atas. On ini maksudnya atas apa, gitu ya. On misalkan on your birthday, on your successful, on your high score, terserah kalian. Atau di sini juga bisa menggunakan please accept my warmest congratulations. Tolong terima ucapan selamat saya atas apa gitu ya. Atau may I congratulate you on juga bisa. Or I must congratulate you. Saya harus mengucapkan selamat kepada kamu. Atau it was great to hear about. Wow, ini keren sekali mendengar kamu katanya, misalnya gitu ya. Atau di sini juga bisa menggunakan kata congratulations on. Nah, ini simple way juga bisa. Tapi kalau udah biasa ngomong kayak gini jangan dipakai lagi ya. Pakai yang memang jarang kalian pakai. Lalu well done, ya well done itu fantastic sama amazing, fabulous, marvelous juga bisa digunakan di sini. Oke. Nah, respondingnya atau responnya gimana sih? When your friend or someone congratulate you, you can say, oh, it's very good of you to say so. Baik banget, udah ngucapin itu, misalkan. Atau how nice of you to say so. Kamu baik sekali, gitu kan? Sudah mengucapkan selamat pada saya. Lalu, thank you very much for saying so. Terima kasih sudah mengucapkan itu.
Lalu I'm glad you think so. Saya senang sekali kamu mengucapkan itu. Lalu oh, it's nothing special actually. Nah, ini biasanya Indonesian style ya, atau Indonesian culture. Jadi biasanya orang-orang Indonesia tuh kadang suka atau habitnya tuh suka kebiasaan kalau orang mengucapkan selamat suka oh enggak aku biasa aja gitu ya. But it doesn't happen on Western cultures karena mereka biasanya langsung oh ya makasih ya gitu. Jadi nggak pakai basa-basi sok merendah gitu ya guys. Oke, lalu oh I have a lot to learn yet. Oh, enggak kok, saya harus belajar lagi, gitu kan. Nah, ini Indonesia banget ya. Oh, not really juga sama, artinya sama. Oh, nothing to it. Enggak kok, biasa aja, gitu kan. Oh, thanks. Nah, itu juga bagus, lebih bagus seperti itu ya. Kalau memang ingin merendah, sebaiknya bisa saja, tapi jangan selalu seperti itu. Karena kalian harus bisa confidence on yourself. Okay, so here are the expression of congratulation and the responses. So it's clear ya guys. Okay, so the next one is compliment. Nah, kalau kenapa compliment relate dengan congratulation? Yang tadi Miss bilang bahwa congratulation itu pasti orang mengucapkan selamat berikut dengan pujian yang selamat ya, kamu keren banget, gitu kan ya. Nah, itu makanya harus apa di relate kan, disambungkan dengan congratulation atau congratulating someone. Okay, so how about the compliment atau pujian gitu ya? Kamu selain kata-kata yang tadi di awal, kamu juga bisa menggunakan kata well done, gitu ya, that's great, atau I like, those bla 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 nice, atau looks bla 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 on you, gitu ya. Atau you do look nice, you have a beautiful hair, you have a nice voice. Nanti kita akan bahas tentang patternnya atau rumusnya. Lalu Mary got 9, what a clever girl. Di sini ada kalimat what a gitu ya, atau how bla 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 is gitu ya, atau what a beautiful flower di sini contohnya. Oke, okay, so here are the examples ya, contoh dari bagaimana memberikan compliment atau pujian. And how about the responses? When you want to respond someone that give compliment to you, you can say thank you, thanks a lot, thank you very much. Nah, itu bisa seperti itu. Atau it's nice of you to say so, kamu baik sekali sudah mengucapkan itu. Atau really, masa sih gitu kan? Kayaknya nggak yakin deh, I'm not sure about it actually. Nah, itu bisa. Walaupun sebetulnya tidak terlalu bagus untuk mengucapkan seperti itu. Oke, okay. And the next one is, do you really think so? Apakah iya gitu ya? Masa sih gitu kan? Atau it's very kind of you to say that. Kamu baik sekali sudah mengucapkan itu kepada saya atau thanks I need that. Aduh makasih banget saya butuh banget pujiannya misalkan gitu atau you've made day wow kamu bikin saya berbunga-bunga gitu ya. Nah ini kalau jangan pakai yang kalian biasa sudah gunakan gitu ya. So you have to improve your vocabularies. Jadi cari yang memang kalian belum pernah pakai ya. Oke. Okay. And how about the pattern? Like what I told you before that there are some pattern for giving compliment. Jadi apa aja nih giving compliment kalau mau kita buat kalimatnya tuh tersusun dengan baik gitu ya. Jadi yang pertama itu ada menggunakan adjective dengan noun. Jadi ada kata sifat digabungkan dengan kata benda seperti oh nice atau good atau amazing gitu ya. Best. Nah, bendanya apa? Misalkan picture kah atau orang gitu ya. Wow, you're so beautiful girl. Nah, itu kan sama ya. Ini rumusnya seperti itu. Lalu I love your bla 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 noun. Misalkan I love your shirt. Nah, jadi bisa menggunakan kata I love your atau I really like bla 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 now. Sorry, I really like plus noun. Misalkan I really like your shirt, I really like your hair gitu ya. Itu bisa. Atau you look bla bla you look plus adjective. Contohnya you look fabulous. Atau misalkan you look marvelous, you look terrific, you look so good. Nah, misalkan gitu. Oke, lalu bisa juga menggunakan kata dengan rumus you have plus adjective plus noun. Jadi ada you have, kamu memiliki apa kata sifatnya yang bagus-bagus gitu ya karena pujian, beautiful misalkan. Lalu kata bendanya, bisa orang, bisa benda mati gitu kan. Bisa beautiful voice, beautiful girl, atau you have a beautiful son kalau memuji anaknya misalkan gitu ya. Sorry, beautiful daughter, you have a handsome son, misalkan gitu. Okay, so they are the pattern, and there are still some, ya masih ada lagi rumusnya. Okay, the next one is how plus adjective plus noun and be. Jadi saya menggunakan kalimatnya. Kalau kalian suka mendengar kata, oh, how good it is, misalnya gitu ya. Nah itu juga bisa. Jadi how ditambah dengan adjektifnya apa, kata sifat yang baiknya apa, yang memujinya, lalu kata bendanya, apa yang kalian puji, baru pakai to be. Kalau dia orang yang kalian puji atau hal yang kalian puji itu hanya satu atau singular, so you can use is. And then you can also say using your
and then noun be plus adjective. Misalkan your book, to be-nya is kalau memang dia singular, kalau dia plural berarti are gitu ya. Your books are kalau dia banyak, kalau hanya singular berarti your book is nice ya, adjektifnya di belakang. Atau menggunakan kata what. So, you can say what a gitu ya, what a. Kalian pasti pernah mendengar ini gitu ya. What a lovely ring, for example. Jadi ada what a ditambah dengan adjective and then noun. Ya, jadi ada what a lalu menggunakan kata sifatnya apa and then benda yang kalian pujinya itu apa. Okay, and the last one is you've got. You've got plus adjective plus noun. Jadi you've got itu maksudnya adalah oh, kamu tuh punya suara yang bagus banget di sini contohnya. Jadi you've got menggunakan you've got and then kata sifatnya apa and then the noun-nya gitu ya. Okay, so that's all about the pattern. So you have to pay attention to the pattern. Bisa kalian coba ya. Kalau memang kalian merasa ih kayaknya yang ini saya belum bisa nih, bisa kan pakai yang apa dulu atau kalian lihat di expressionnya dulu boleh. Tapi pelajari juga rumusnya ya. Okay, so here are the example of the dialogue ya guys. You can see for this conversation. Nah, di sini kalau ada kalimat, Hi Andy, how are you doing? I'm fine, thanks. It's very nice of you to meet you here. You look great today. I love your new hairstyle. Thank you very much, Daisy. Gitu ya. You look great too. Thanks, Andy. By the way, how was your test? Have you got the result? Katanya. Oh yes, I've got it. You know what? I have passed for the final test. I'm so happy right now. That's great. Congratulations. How's the score? Kata si Desi, lalu kata si Andi, thanks God. I got the highest score for the test. Wow, that's amazing. Kata si Desi. I know you are very smart, Andi. Well done, katanya gitu. And then si Andi merespon dengan thanks for your compliment, Desi. You're so kind. Oh, never mind, Andi. It's my pleasure, kata dia gitu. Nah, sekarang kalian bisa lihat sini, just take a look on this dialogue. Kira-kira mana sih kalimat yang menunjukkan congratulation and compliment yang ada dalam dialog ini? Karena bisa di-combine ya guys. So, ada yang bisa menebak? Yang mana saja? Kalian bisa lihat di sini ya. Yang mana saja kalimatnya? Oke, sudah dapat? Oke, kalian bisa tunjuk sendiri ya sambil melihat di sini. Oke, so here they are. Ya, di sini kalian lihat ada you look great, dia adalah komplimennya. Lalu thank you very much itu adalah responnya. You look great juga di sini masih komplimennya. Lalu that's great juga compliment, and then congratulations itu adalah ucapan selamat. Lalu that's amazing juga sama gitu ya. Lalu kata thanks God juga adalah responnya. Lalu well done juga termasuk congratulations and also compliment. And then thanks for your compliment adalah responnya. Okay, so that's enough for the example. Okay, so okay, that's all ya guys. So thank you for your attention. Yeah, and I hope that you can understand about our material today. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.